एक मिनट, अगर वो आपको गाली दे रहा है, अगर आपको गालीबाज बोल रहा है तो आप भी उसके जवाब में बोलो तुम गालीबाज हो, लेकिन वो दे रहा है ना, उसने माना है कि मैं तस्वीर की है, उसने माना है भाई हमें ये चक चक नहीं करनी है तस्वीर साहब, हमें ये चक चक नहीं करनी आती कि ये हमें गालीबाज कहें, हम इनको गालीबाज कहें। इनको जरूरत क्या है पहल करने की हमारे साथ? बदतमीजी करने की इनको जरूरत क्या है? $1000 दें, अगर इनमें गैरत है, शर्म है, हया है तो $1000 दें। रोने की क्या जरूरत है? भाई एक मिनट, $1000 तो वरना जलील करेंगे, नाक रगड़ेंगे आपके। यार चुप करो यार, वो कुछ दिखाना चाह रहा है। माफी मांग ले प्लीज। ये कहते हैं जी मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस में वफात के अल्फाज मौजूद हैं। ये है जी सही अल बुखारी हदीस नंबर 1420। इसमें नहीं है वफात के अल्फाज। हाँ हम मुजमल है ना, वो तो बता दिया। ये मुजमल है, वो मुफस्सल अच्छा है। जी, बुखारी की हदीस मुजमल है और मुस्तदरक की हदीस जो है हजारों ऐसी हदीसें और भी हैं, हजारों ऐसी हदीसें और भी मैं मिसालें पेश कर सकता हूँ। ये आपका असूल है, गुफ्तगू है। बुखारी जिसको बात इसमें असूल आपको पता ही नहीं ना हदीस का। असहल 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 आपको ये नहीं पता, असहुल किताब होता है भाई। असहुल किताब आप असहल उसमें हदीस है जी हदसना छड्डो। अब तुसी $1000 देने वाली गल करो अपना इब्ने माजा फिर साहब। भागने वाली, जिसका कल भागा था ना, मैं नहीं, फिर भागने लगा। ये बदतमीजी करेगा तो मेरे को गंदा जवाब सुनेगा ट्रुथ सीकर। अल्फाज ना कहें, बदतमीजी वाले अल्फाज राणा राशिद साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ बार-बार इस्तेमाल पे करना। ना कहें, बस आप ऐसा करें, इब्ने माजा साहब से कैमरा खोल के माफी मांग लें। आपने डिफेंस किया, एक मिनट ठहर रिक्वेस्ट है। राना साहब एक मिनट ठहरिएगा। ये कहते हैं जी मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मुफस्सल है और मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर नीचे लिखा हुआ अला शर्त मुस्लिम। अभी मैंने आपके सामने मुस्लिम की हदीस भी पेश करनी है कि मुस्लिम की हदीस में भी वो अल्फाज मौजूद नहीं हैं, यानी वो अल्फाज जायदा हैं जनाब अमन। भाई शर्त मुस्लिम का मतलब क्या होता है? इब्ने माजा साहब जरा दस्सियो ना, तुसी मुझे दस्सियो अपनी टर्म च दस्सियो कि शर्त मुस्लिम का मतलब की है। हाँ इन्हें दसो ना, आंदे ना मुस्लिम च लफज नहीं है तो शर्त मुस्लिम लिखे है। सबर कर जो कल भी तुसी जड़ी है ना वो गल ही नहीं पूरी होने दी, तुसी फटाफट जनाब भज गए हो। तो हुण भी तुसी आप ऑडियो पेश की है, अफजल वड़ैया साहब ने 150 बंदे ने सुनी है, वो सारी ऑडियो सुनी। हाँ हाँ बिल्कुल, ਅਸੀਂ तो सारा दिन पेश करते रहे हैं, सारा दिन पेश करते रहे हैं। ट्रुथ सीकर है, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ $1000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ। बदतमीजी करेंगे तो मेरे को बदतमीजी वाला जवाब सुनेगा। हाँ जी नहीं एक मिनट आ जाओ। हदसना देखने कौन भागदा है तू, तो कौन देता $1000। हदसना अबू अवानता अन फिरासिन अन अनिशअबिय नहीं पढ़ना होनी ਤੁਹਾਡੇ को, नहीं पढ़ना होना ਤੁਹਾਡੇ को, सनद नहीं पढ़नी ਹੁੰਦੀ। ओहो सबर करो जनाब, सनद नहीं ਤੁਹਾਡੇ को पढ़ना ਹੁੰਦੀ ना। सनद ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ओ भाई उनको पढ़ने दो भाई, ओ भाई उनको पढ़ने दो। चलो कल भी यही बात करते थे, मुझे बात ही मुकम्मल नहीं करने देते थे। कहते हैं जी अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अन्ना बाज़ अज़वाजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युना असराउ बिका लुहूकन काला अतवालु कुन्ना यदन फाखजू कसबतन यजरऊनहा। कसबतन का क्या मतलब होता है? कसबतन का क्या मानी होता है? ओ भाई सबर तो करो, की हो गया? कसबतन का क्या मानी होता है? कसबतन का मतलब है कि वफात तो बाद। कसबतन का मानी क्या होता है? ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਤ ਵਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਵੈਸੇ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਬਤਨ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਕਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਕਸਬਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਨ ਜੀ ਐਡੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੋੜ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਸਬਤਨ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਚਲੋ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਕਾਨਤ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਅਤਵਾਲਾ ਹੁन्ना यदन। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ? हाँ बड़ा क्यों ऐसा नहीं है की लिखा है? ठीक है नहीं है अतवाला ठीक है, कितनी जगह गल मुकाओ। अच्छा जी। फ़अलिमना बादा अन्नमा कानत तूला यदिहा अस्सदक़तु व कानत असराना लुहूकन बिही व कानत तुहिब्बु सदका। ए जनाब पूरी हदीस पे जी, ठीक है जी। इनकी तफसीर भी आप बयान फरमाइए। एक कहते ने मुजमल हदीस है
ਇਹ ਮੁਫੱਸਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂਲ ਯਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਯਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਦੇ ਤੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਨੂੰ ਕਸਬਤਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਸਬਤਨ ਕੱਲ की तरह भागना नहीं है अमर नजीर साहब। ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਕਸਬਤਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਆਹ ਤੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਲਓ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਵਫਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵਫਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਵਫਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਵਹਾ ਦਿਓ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਲੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਕਾर्डिंग में है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। रिकॉर्डिंग सुनाए ना, उसमें ये अल्फाज देंगे जो आप कह रहे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਫਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ। ये ਤੂੰ ਸਿਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਚੁੱਪ? अल्फाज दिखाए ना, चुप करना या नहीं करना? तुम्हें पता नहीं है क्या बात हो रही है। रिकॉर्डिंग में ये अल्फाज है ही नहीं जो आप कह रहे डांग अड़ा रहे हो। यहाँ पे बिकरुन तय्यबुन की बात नहीं हो रही। पहले जाके ये सुबह बिकरुन तय्यबुन क्या होता है? ਇਹ ਬੜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਸਾਰੇ सभी ने बुलाई है, मैं मुंडे दी रिकॉर्डिंग दी है पता ना ना, पता तो गलत ये है। अल्फाज खामोश हो जाओ यार, उनको बात करने दो। दो चलो लोग ठीक है भाई, खामोश हो जाए, रिकॉर्डिंग अल्फाज खामोश हो जाओ, खामोश चुप हो जाओ, बात करने दो। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵਫਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾਪੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000 ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ करना है, मैं बताता हूँ, तेनों तो सैयद तैयब का नहीं पता। और मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है तो मैं बता रहा हूँ ना। और तू की दसना, तू की दसना। बिकरुन तय्यबुन दा मतलब जाके मानी पहले पता करके आ। रिकॉर्डिंग में उन्होंने, एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा, एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा। अब मैं दूसरी गवाही देने लगा हूँ सही मुस्लिम से जनाब। और भाई दोनों में नहीं है वफात का जिक्र, आप क्या इसमें निकालते हैं? अगर अदम जिक्र से अदम शाह लाजम, अगर बुखारी और मुस्लिम बुखारी और मुस्लिम में, हाँ जी, बुखारी मुस्लिम च अगर किसी लफ्ज दा जिक्र ना होवे इसका मतलब ये वाकया होया ही नहीं। खुद तस्लीम की है कि ना ये बात सही मुस्लिम में है ना ये बात मैं कहना भावें 101 हदीसां दे विच ना होवे, तुसां तुहाडा मुतालबा ये सी ਉਹ हदीस पेश करो, तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਫਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ये नहीं कहा अमर नजीर साहब, अमर नजीर साहब अपना ऑडियो खुद लाइए। अच्छा समीर भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, समीर भाई आपसे मेरी इल्तिजा, यहाँ पे सारे अहबाब बैठे हैं, एक मिनट सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, एक मिनट चुप करें जरा, एक मिनट माजा साहब एक मिनट खामोश हो जाए जरा, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये रिकॉर्डिंग चला के, समीर भाई ये रिकॉर्डिंग चला के सिर्फ अपने लफ्जों में आप बयान कर सकते हैं कि मुतालबा क्या हुआ था। मेरी गुजारिश आपसे, रिकॉर्डिंग चला रहे थे, जो रिकॉर्डिंग में है, एक मिनट खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, और अपने लफ्जों में क्या, खामोश हो जाओ, खामोश हो। समीर साहब रिकॉर्डिंग चला के मेरे भाई आप अपने लफ्जों में ये बयान फरमा दें कि मुतालबा क्या हुआ। मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर रिकॉर्डिंग सुन लें, यहाँ पे कोई नया लफ्ज नहीं है, कोई पुराना लफ्ज नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन के रिकॉर्डिंग में कोई इनाम उन्होंने नहीं बनता। क्या मुतालबा है? खामोश हो जाओ, रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। खामोश हो जाओ, आमर साहब को जिम्मे के माफी खामोश हो जाओ, रिकॉर्डिंग सुनने दो, रिकॉर्डिंग सुनने दो। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खामोश में मैं चैलेंज करता हूँ आमिर चुप हो जाओ, सारे है ही नहीं तो ये कह रहे हैं। चुप कर जाओ, बिकरुन तय्यबुन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सिकर भाई चुप करे। अच्छा कहा है रिकॉर्डिंग किसके पास है? अभी आमिर भाई मैं प्ले करता हूँ, सुने जी। पूरी प्ले करनी है, एक लफ्ज नहीं निकलेगा जो आमिर जी कह रहे थे। खामोश चुप हो जाओ, म्यूट लगाएं बे सारे। कोई मसला नहीं, कोई नहीं, आपसे कोई गिला नहीं है मलक साहब, कोई मसला किसी से भी कोई नहीं है। ये सब लोगों ने देख लिया है, ये सारी बात सुन ली है, और आखिर में जाते जाते चूंकि इन्होंने रिवायत पेश की है तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हमने अपने हाथ नापे, वो फरमा रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हम अपने हाथ नापती थी। मेरी बात खत्म हो गई है जी। इनका ये झूठ जिसका पंक्चर $10 दियागा, मैं $10 दियागा।
ادھر ایک عامر بھائی ادھر سمیر بھائی کیا انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے میں $1000 اس حدیث یار چپ کرو بھائی یوسفی صاحب آپ کو چاہیے کہ ساری ریکارڈنگ چلانے دیں، ساری ریکارڈنگ چلا دیں. چلو یار ایک منٹ کیا ہو گیا کیا ابن ماجہ صاحب نے کہا ہے اس حدیث غور کرو اس حدیث اچھا چلو ٹھیک ہے بے وقوف سن لے اس میں وہ کہہ رہے ہیں اور اوپر ہے یار چپ کرو نا سمیر صاحب میری آپ سے گزارش ہے وہاں پہ اس حدیث میں کہہ رہا ہوں خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ یار اس کو چپ کر کیوں نہیں کراتے سمیر، اس کو چپ کیوں نہیں کراتے؟ سمیر بھائی جو آپ نے بات کی ہے میرے بھائی اپنے لفظوں میں بیان کر دیں کہ کیا مطالبہ ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے، جتنی بات آپ نے سنی پلیز مہربانی. یہ وہ بول رہا تھا کہ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ وفات سے پہلے عاد لمبا ہوا تھا، کیا بول رہے تھے؟ دوبارہ سن لیں لفظ دوبارہ سن لیں. دوبارہ میں سناتا ہوں آپ کو، غور سے سننا ہے آپ نے. یہ ٹاپک ہی نہیں ہے جو بات ہے، اصل انعام کوئی نہیں ہے. یار آپ بیچ میں میوٹ کریں. ایسے بے وقوف کمزور سے لوگ $1000 پہ تم لوگوں کے چپ کریں نا خدا کے لیے. چلیں یہاں سے، یہ بات چپ ہو جاؤ چپ. وہاں پہ اتنے کمزور سے لوگ ہیں وہاں پہ وہ چپ تھا کر جا، پلے کرنے لگا میں آڈیو پلے کرنے. ماجہ صاحب نے یار اس کو میوٹ لگاؤ، یار اس کو سمیر اس کو یار نیچے جو اتار دو یا حدیث میوٹ ڈسکس ہو رہی لگا ہے اس کی بات کی انہوں نے. ان کا نیچے اتار دو. بکرن طیب یار چپ دو. سنیں ذرا میں پلے کرتا ہوں. سمیر صاحب نیچے جو یوسفی بھونک رہا ہے اس کو تو چپ کروائیں. اس کو کون ہے وہ؟ ایک منٹ گالیاں نکالیں گے، یہ گالیاں نکالیں گے، آپ کون سے سمیر میں اتار. سب چپ کریں. سمیر یہ سارے گالی باز ہیں جن کو آپ اٹھا رہے ہیں. گالی باغی والی کون ہے وہ یوسفی؟ کون ہے یوسفی؟ یہ یوسفی جو نیچے بیٹھا ہوا ہے دیکھیں یہ اٹھوال برانڈ گالیاں نکالنے آیا ہے سمیر بھائی، یہ اٹھوال برانڈ گالیاں نکالنے آیا ہے. کون سی گالی نکالی ہے آپ نے ساحل بھائی؟ اچھا کون سی گالی نکالی ہے آپ نے؟ سمیر بھائی ریکارڈنگ ہم نے سننے تو دو. کوئی گالی نہیں نکالی. ساحل بھائی اچھا خاموش ہو جو سارے. یہ امن نذیر صاحب چپ ہو جاؤ یار، کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں کرنا ہے یار ایسا توری ہوتا ہے بات کیوں نا. نہیں کرنے دے رہے ہو؟ بات کیوں نہیں کرنے دے رہے یار آپ لوگ میری براڈ سمیر صاحب کو بات نہیں کرنے دے رہے، جس کی برانڈ ہے اسی کو بات نہیں کرنے دے رہے. اس بندے کو تو بیچارے کو بولنے دو. اتنی تو شرم کر لو یار، جس کے پاس بیٹھے ہو اس کو بھی موقع نہیں دے رہے بولنے رومال لے لے آنسو خاموش ہو جاؤ، ریکارڈنگ سنو. خاموش ہو جاؤ، ریکارڈنگ سنو. سمیر بھائی چلو ٹھیک ہے سننا بھائی، سننا بھائی، سننا. مسئلہ نہیں، کوئی نہیں، آپ سے کوئی گلا نہیں ہے ملک صاحب، کوئی مسئلہ کسی سے بھی کوئی نہیں ہے. یہ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے جی، ساری بات سن لی ہے. اور آخر میں جاتے جاتے چونکہ انہوں نے روایت پیش کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ہم نے اپنے ہاتھ ناپے، وہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم اپنے ہاتھ ناپتی تھی. میری بات ختم ہو گئی ہے جی. ان کا یہ جھوٹ جس کا پنکچر $1000 دیا گا، میں تمہیں $1000 دیا گا. یہ تم ثابت کر رہے حدیث دے کڑے الفاظ لے کے وفات کے بعد ملک صاحب نے لو جی سن لیا اس حدیث. اچھا سمیر بھائی آپ کریں بات. اس حدیث یہ کوئی اور تو سیکر چپ کر جا، انہوں بولن دے. یار دیکھو بات کیا کوئی نہ نہیں بچنا، انہیں نہیں بچنا. میں کہہ رہا ہوں پلیز چلاتے جائیں. اس حدیث انہاں $1000 پیچھے میں مار دینا مردیاں ساریاں تو میں دس رہا نہیں کی بچنا. بات ہو رہی ہے. انہاں $1000 دین تو کوئی پہلے انعام نہیں ہے، یہ کوئی انعام نہیں ہے. انہاں ناک نال لیکاں کٹ کے $1000 دینا ہے نا، سوکھا نہیں. آگے چلائیں کہاں انعام ہوا انعام کا، آگے چلائیں اس بات کو. اے تیرا کچھ سی ناک رگڑا گا، میں پتر ہے تے ناک رگڑا گا. تھلے تھلے سارے انسان کو دوران پاگل ہو گئے نے. تیرا ناک رگڑا گا، تیرے کو $1000 بھی کٹا سارے کے منگتے بنے پے نے. میں پیسے دو، یہ پیسے ماجہ صاحب بھائی جان کے ڈین حدیث ماجہ بھائی صاحب ماجہ بھائی جان ڈین پیسے ہزار دے تو سوچنا سی جو گل یا کرنے سے ماجہ صاحب میں خیر ہوندا پیا کریے ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ. ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ حدیث ماجہ بھائی نے لائی سونا. اٹوال صاحب تسی ماجہ ہزار اٹوال صاحب دی گل ریکارڈنگ سنی ہے. تسی بے انصافی دی گل نہ کرو. اٹوال صاحب
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पल्ले ਹੈ का नहीं है जो कहती है अल्लाह अहमद नजीर नहीं साहब, तू ही अहमद किस वक्त नजीर पैसे मंगण लग पैंदे ने। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਬੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ बड़ी ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ मौत दबाना गुजारिश ਇਹ 101 ਹਦੀਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ मैंने ਵਫਾਤ कहा ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक ਹੱਥ ਨਾਪੇ ਗਏ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ एक मिनट मैं दसन लगा ना जनाब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਦੀਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जी गलत गल करो ठीक है ना ते मैं मेरी गल तो सुनो ना मेरी गल तो मतलब मलिक साहब ने कहा तुसा ना हदीस लगाएं। पेश ही नहीं इन्होंने कहा करनी नहीं लगाते माजा ना। साहब मेरी माजा साहब अच्छा, गल एक करो ना। मिनट, एक मिनट दीजिए एक मिनट यार सब गल चुप तो करें, सुन लो। एक मिनट दीजिए इब्ने माजा साहब आप वो हदीस पेश करें, आप वो हदीस पेश करें जिसमें ये लिखा हो कि विसाल के बाद हमने क्या नापा हो ना विसाल के बाद हमने नापा वो है। तो हमने पेश करनी है ना यार आपको पता जज़ाकल्लाह जी अहमद नज़ीर साहब आप म्यूट करें जी अभी सारे दोस्तों ने सुना उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करके कहा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हाथ नापे हाँ पहले तो वो हाथ नापने के लिए माने नहीं थे पहली बात तो ये है दूसरी बात ये है कि जब झूठ बोल रहे हैं आप एक अमर नजीर साहब मुझे बात मुकम्मल रिकॉर्डिंग में यही अल्फाज है मैंने आपने रिकॉर्डिंग सुनी सब दोस्तों ने मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ झूठ जो बोल एक रहा हूं, बार भी उन्होंने इनकार नहीं किया हाथ नापने अमर नजीर साहब अब खामोश हो जाइए अब यहाँ पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत में पेश करने लगा हूँ मैंने ये नहीं कहा था उनको कि मुस्तदरक लिल हाकम से पेश करें मैंने कहा जी जो हदीस आप पेश कर रहे हैं क्या उन्होंने मुस्तदरक लिल हाकम का हवाला दिया था वहां पर उस हदीस का नहीं दिया ना भाई ओ भाई मेरी बात सुनो ना ओ यार जवाब मैंने देना है कि तू देना ट्रुथ सीकर है ओ जवाब मैं देना है कि ट्रुथ सीकर ने देना है ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ म्यूट अच्छा आप म्यूट करें म्यूट नसीर करेंगे साहब आप म्यूट करें वो जी उन्होंने कैसी अजीब बात है हाँ अजीब बातें आप अच्छा बात सुने माजा साहब एक मिनट माजा साहब ना तो मुस्तदरक का कोई जिक्र है उनको ना मुकम्मल बुखारी का। करने दे नजीर साहब क्या हो गया यार एक और रेफरी आ गया है अच्छा तो कोई यार मसला समीर नहीं साहब एक मिनट इनके सारे रेफरी उठाते जाते हो आप म्यूट करो यार एक रेफरी के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा आके हमें सीधे तरह वो सीटियां मार रहे हैं मुकम्मल करने वो बस चुप करें आप, मोहम्मद साहब। हदीस रसूल समीर साहब आप इन बंदों को उठाते क्यों हैं मुझे समझ नहीं आती है साहब नहीं वो नीचे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैसेजेस कर रहे हैं कि यहाँ पर ले लो पढ़ने लगा हूँ ठीक है जी मैं यार आपको बात कौन समझ है एक मिनट यार यार ये? ठहर जो समीर साहब आपको बात समझ नहीं आई हम क्या बात कर रहे हैं मैं आमर नहीं, मैं नजीर एक सुन मिनट रहा हूं, ठहर आप जो लोगों यार की बात समीर सुन साहब को बात पूछ रहे हैं एक मिनट समीर आपको समझ आई है बात क्या हुई है हाँ देखिए ना सुन रहा आप समीर साहब की तरफ हमने एक हदीस पेश करनी थी इन्होंने तो पेश ही नहीं करनी ये खाम खा खोल के बैठे हो मोबाइल हमने एक हदीस दिखानी थी हमने यार अपने बात माचा तो भाई करने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दो ਠੇਕ ਰੱਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਮਲਣ ਡੈਰ समझान लो जी एक और बदतमीज आ गया है एक और बदतमीज आएगा वो गालियां देगा यार ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਇਹ ਤੁਸੀਂ $1000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ $1000 भी देना है अटवाल याद भाई रखिएगा एक मिनट जरा म्यूट कर लें सब दोस्त म्यूट कर लें काइंडली मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने दें देखें ये मैं अपना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये और नजफ ने रिकॉर्डिंग काल नहीं डाली नजफ की काल क्यों नहीं उठाते समीर भाई हाँ जी आमर नजीर साहब एक मिनट जरा उठाता हूँ मैं एक मिनट नीचे करना होगा एक को नीचे ये करना यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग चलाई गई है सारे दोस्तों ने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड भी होगी है ब्रूटल की आईडी ब्रूटल की समीर भाई एक मिनट वहां पर जो जिया रसूल साहब ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने हाथ नापे मैंने कहा जी ये अल्फाज मुझे इस हदीस में दिखा दे ना वहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं मुस्तदरक लिल हाकम से हदीस पेश करने लगा हूँ ना उन्होंने ये कहा कि मैं मुस्लिम से पेश करने लगा हूँ ना उन्होंने ये कहा कि बुखारी से पेश करने लगा हूँ आमर नज़ीर साहब ने आके मुस्तदरक लिल हाकम से एक हदीस पेश की जिसमें वफात के अल्फाज थे मैंने इनसे टाइम मांगा मैंने कहा मुझे हवाला दें मैं देखता हूँ अब जो हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है वो सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है ये जी किताबुल ज़कात है जी सही अल बुखारी हदीस नंबर है जी भाई मुख्तसर करें कहना क्या चाहते हैं माजा साहब मुख्तसर बात करें मैं ये रिकॉर्डिंग दोस्त कर लें जनाब
ہاں ریکارڈنگ کر لیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، فتح الباری میں بھی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی یہ دیکھیں جی، یہ بخاری کی جو حدیث ہے یہ کہتے ہیں یہ مجمل ہے، حالانکہ یہ مفصل حدیث ہے، اور ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، مجمل ہو، مفصل ہو، آپ کا مطالبہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بات کیوں نہیں مکمل کر یار کتنی لمبی بات ہے آپ کی؟ بھائی ان کو بات تو مکمل کرنے دینا. جی کرے بات. وہ کہتے ہیں جی ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عوانہ وزا یشکری نے بیان کیا، ان سے فراس بن یحییٰ نے، ان سے شعبی نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. یہ روایت کس کی ہے جناب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، زندگی میں پوچھا تھا نا جی، کہ سب سے پہلے ہم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. آپ دیکھیں جی اس کی تفسیر دیکھیں اس حدیث کی. وہ کہتی ہیں اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی. کب جناب؟ وہ کہتی اب، یہ جی آپ کے سامنے الفاظ ہیں جی. ہاں حضرت سے کون ملے گا، جا کر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا. تو کیا یہ یہاں پر یہ لکھا کہ وفات کے بعد انہوں نے ناپے ہاتھ؟ یہ پہلا جھوٹ آپ کا پکڑا گیا. اچھا یہ کون سا حدیث ہے بھائی؟ میں دیتا ہوں جناب، پورا حوالہ دیتا ہوں، صبر کریں. اوپر لکھا ہوا ہے تو سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی. کس وقت؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا. تو سب سے لمبے ہاتھ کس کے نکلے جناب؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی. یہ دیکھیں جی، ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی. صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا. یہ حدیث مجمل نہیں ہے، یہ مفصل ہے جس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ لمبے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ کرنے والی. یہ ہے جناب اصل حدیث. یہ ہے جی بخاری، صحیح البخاری، جن کو یہ کہتے ہیں، مجھے کہنا نہیں آتا جی، اصحول کتاب بعد کتاب اللہ ہے، حدیث نمبر 1420. یہ مجھے پیش کرتے ہیں مستدرک للحاکم میں بیان کیا ہے، حالانکہ مستدرک للحاکم کے نیچے لکھا ہوا، اس حدیث کے نیچے لکھا ہے علی شرط مسلم. اور کہیں گے تو میں مسلم کی حدیث بھی پیش کر دوں گا جس شرط پر مستدرک نے وہ حدیث لے کر گیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کے الفاظ یہی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب ختم ہوگی بات. اور بھی کوئی بندہ بول لے، سب نے ریکارڈنگ کر لی ہے جناب. اور بھی کوئی بندہ گل کر لے، یا تسیں ہی کرنی ہے باری باری؟ یہ حدیث جو آپ نے دکھائی نا، جو میں نے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہم دوسرے میں گل کریں گے جی، ماشاءاللہ. آپ چپ کریں نا. یہ حدیث جو ابن ماجہ صاحب نے دکھائی، یہ کون سی حدیث ہے؟ اس کا حدیث کا حوالہ کیا ہے؟ یہ البخاری حدیث نمبر 1420. صحیح البخاری، بالکل صحیح حدیث ہے نا، صحیح البخاری. ٹھیک ہے جی زندہ باد سمیر صاحب، جزاک اللہ. آپ کے انصاف کو داد ہے. لو یو. بہت اچھے انہوں تو چھڈا لینا ہے، سمیر نے چھڈا لینا تو، سمیر نے چھڈا لینا تو. اچھا بھائی میں بات کروں اب سمیر صاحب. عامر نذیر صاحب نے لکھا ہے وفات بھائی چپ کراؤ، منو میں گل کرنا تو بھائی. کچھ نہیں بننا. اور میں صرف آ کر پر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا چپ کراؤ سمیر صاحب، میں نے بات کرنی ہے کہ نہیں؟ جی کرنا ہے. ایک منٹ میں ابن ماجہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ حدیث جو عامر نذیر صاحب نے دکھایا مستدرک الآقا سے کہ وصال کے بعد 8 ہاتھ ناپے گئے ہیں، اس کا کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ وہ صحیح حدیث نہیں ہے جناب؟ وہ ان کو بتائیں نا جی، ان کو کہیں لگائیں. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے علی شرط مسلم، کہ وہ شرط مسلم پر حدیث لے کر آئے ہیں مستدرک. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اصل حدیث ہے وہ مسلم میں موجود ہے، اس کی شرط پر لے کر آئے ہیں، اور اصل حدیث میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں. اچھا، تو وہ حدیث صاحب عامر نذیر صاحب دکھا سکتے ہو آپ؟
वो हदीस असल समीर भाई इनसे पूछिए अला शर्त मुस्लिम का मतलब क्या होता है, ताकि वो अमर भाई उसका भी जवाब दें। इनसे ये पूछ ले पहले। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਲ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। मैं आपसे कर भी नहीं रहा, मुझे आपके इल्म समीर का पता साहब। है, मैं समीर भाई से बात कर रहा हूँ। समीर भाई से बात कर रहा हूँ। समीर भाई ये भी पूछ रहे हैं ताकि जवाब में वो भी बात। चलें जी, जज़ाकमुल्लाह जी, अहसन अल जज़ा। सब समीर भाई प्लीज इनसे पूछिए ना अला शर्त मुस्लिम का क्या मतलब होता है। जाना है भाई, इसका मतलब क्या होता है? जाना नहीं, $1000 दे के जाना है। $1000 ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ? $1000 दे के जाना ਝੂਠੀਆਂ है। ਨੇ। जितो मर्जी क्या बोला कर्जा था वो पढ़ो, आखिरी में? क्या किरात मांगो, चंदा मांगो। हवाला मिलिਆ ਸੀ 50 ਨਾ, साल ਹੁਣ ਡਾਲਰ भी होता है। अच्छा यार, बात तो करने देंगे समीर के। यार समीर साहब, मुझे तो बात करने दें। आज ये आमिर साहब को बात करो, खामोश हो जाओ यार, एक मिनट खामोश हो आया जाओ। भी ना डॉलर देने का। आमिर साहब खामोश को करे बात करने दो, खामोश हो आमिर जाओ। नजीर साहब, मेरी आमिर स्क्रीन नजीर बड़ी साहब करेंगे, दिखाएं। मेरी स्क्रीन बड़ी करेंगे। हाँ, बात ये है, पहली बात तो ये है कि इब्ने माजा साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं भी कोई हदीस दिखाऊंगा। ये खाम खा लेके पर्चियां, कभी बुखारी खोलते हैं, कभी मुस्लिम खोलते हैं, कभी कोई मुजमल रवायत खोलते हैं, कभी कोई मुफस्सल खोलते हैं। इनका काम ही नहीं है कि ये कोई हदीस पेश करें। इन्होंने सिर्फ इनाम देना। आपके सामने दिखाया ना, आपके सामने अभी हाँ दिखाया। हाँ, वो ठीक है, मेरी बात सुन लेना। बात ये है समीर भाई कि इन्होंने सिर्फ ये कहा था ज़िया भाई को कि आप जो बात कह रहे हैं कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि नबी पाक के फौत होने के बाद हम हाथ नापा करती थी। इन्होंने कहा ये बात तुम दिखा दो, मैं तुम्हें $1000 दूंगा। बस ज़िया रसूल ने वो बात दिखानी है, इन्होंने $1000 देना है। इन्होंने ना बुखारी खोलनी है, इन्होंने ना मुस्लिम खोलनी है, इन्होंने ना फतुल बारी खोल, इनका कोई काम ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कि माजा साहब $1000 के लिए मतलब इतने परेशान हो गए हैं कि $1000 पड़ गया देना, तो इतने हालात दगरगू हो गए हैं कि वो कहते हैं देखो यहाँ देखो मतन देखो, ये लफ्ज देखो, कासबतन के अल्फाज देखो, कुछ नहीं। इनका मतलब इनका यार चुप कर, मेरी बात मुकम्मल होने दे। इतना और चुप कराओगे यार समीर के नहीं? समीर साहब मेरी बात के बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात के बीच में। और यार इतनी लंबा आपका मैंने जलसा सालाना की तकरीर सुनी है, जलसा सालाना की इतनी लंबी तकरीर हमने सुनी है इब्ने माजा साहब की, जिसकी कोई लॉजिक बनती नहीं थी। मैंने कहा कि इब्ने माजा साहब आपने मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात। हाँ, चलो मैं ये कह रहा हूं कि आपने तो हदीस दिखानी नहीं, हदीस दिखानी हमने, आपने देना $1000 बस, बात खत्म। ये हदीस कल रात को लगाई थी, ये मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है, 552 सफ़ा है, 5वीं जिल्द का हदीस। अभी भी आप इस्लाम 360 पर जाएं, जिसके फ़ोन में इस्लाम 360 ऐप मौजूद है, वहाँ पर मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस की किताब मौजूद है। उसका नंबर है, सर्च में करेंगे 6776 6776। के नीचे क्या लिखा, उसका क्या, उस हदीस के नीचे क्या लिखा, वो क्या कह रहे थे? देता हूँ मैं पढ़ के। यार चुप कराएं इनको, चुप कराएं इनकी, मैंने बड़ी लंबी बात सुनी है। ओ भाई लंबी बात आपकी सुनी है, ज़ाबी की भी सुनते हैं। मुस्लिम है। ओ भाई सुनते हैं ना बात, सुनते हैं बात, सुनते हैं। हाँ देखो, वो ये बोल रहे कि वो हवाला जो आप दिखा रहे थे वो असली हवाला सही मुस्लिम में है। सुने सही, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता कि ये शर्त चल गया है, इनको नहीं तो यार इनको चुप तो कराए ना। मैंने इनकी इतनी लंबी बात सुनी है, इनको क्या मसला हो गया? पढ़िया गया अमन नज़ीर दा झूठ पड़ेगा, जिंदाबाद भाई समीर साहब ये चीखे मारेंगे तो मैंने इनको $1000 छोड़ तो नहीं देना। नजीर भाई इनकी गर्दन पर घुटना रखकर $1000 मैंने इंशाल्लाह लेना है, रोने नहीं देना मैंने इनको। सुने, ये मुस्तदरक लिल हाकिम की 6776 नंबर हदीस है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़वाज से कहा, तुम सबसे पहले मेरे पास वो आएगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमुद्दु ऐदियना फिल जदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हमने ये हदीस पेश कर दी कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद एक दफा हम एक घर में इकट्ठी हुई और एक दीवार के साथ अपने हाथ नापने लगी। हम यूं ही अपने हाथ नापा करती थी कि सईदा ज़ैनब का इंतकाल हो गया। ये है वो बात।
हमने अमर ये भाई, बात अमर सुन भाई लें। माजरत के साथ, अमर भाई जब ये आपने रवायत ये हदीस कल लगाई थी तो क्या इब्ने माजा साहब ने या मलक तलत साहब ने ये कहा था कि नहीं 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 आपने सही बुखारी से दिखानी थी, यहाँ से नहीं दिखानी थी? नहीं 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 कहा नहीं सब- नहीं नहीं, इन्होंने सिर्फ हवाला मांगा था, इन्होंने मुझसे सिर्फ मेरी बात सुने, मेरी बात यार मुकम्मल होने दो समीर साहब, मेरी बात मुकम्मल होने मेरा दो। सवाल ये है ना, इन्होंने इनके बाद मुकम्मल हो समीर साहब बात मुकम्मल, इन्होंने ना तो ये हमसे तकाजा किया, ना करना बनता था कि भाई ये हदीस की किताब मुस्तदरक से क्यों है, ये तिरमिजी से क्यों है, नसाई से क्यों है, अबू दाऊद से क्यों है, इब्ने माजा से क्यों है, मुस्तदरक लिल हाकिम से क्यों है, इनका तो की नहीं। इन्होंने कहा था वो हदीस दिखा दो जिसमें ये बात लिखी हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अजवाज ने हाथ नापे, वो हमने हदीस पेश कर दी। हाँ बस इतनी सी बात है, वो हमने हदीस पेश कर दी। अब इनको $10 देना है, इनको हदीसें नहीं खोल के दिखानी, आप वो रिकॉर्डिंग सुन लें, उसका इनको $1000 देना है। इन्होंने बुखारी को आप 1000 के लिए बुखारी को आप करें समीर साहब, इग्नोर कर रहे हैं। मुझे मौका दें। आमर नजीर साहब कहते हैं कि इनका तकाजा था कि हमें हदीस पेश करें जी। मैंने ये कहा था कि मुझे जो मर्जी हदीस पेश कर दें। मैंने ये कहा था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर या रसूल साहब ने कहा था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हाथ नापें। हाँ जी, पहली बात तो ये है। मैंने कहा ये हज़रत आयशा की कौल है, वही दिखाया है, आमर नजीर वही दिखाया। कालू साहब बोलना नहीं मैं तो दर्शन लगा की इतराज क्या आपका इस पे? इतराज हाँ जी, सबर हौसला अमर नजीर साहब इत्थे ही है मैं ओ भाई इतराज बोलने लगे, मैं किते गया नहीं, इत्थे ही है मैं, सबर कर हौसला करो। ये जो हदीस मुस्तदरक लिल हाकम की इन्होंने पेश की है, पहली बात तो ये है इस हदीस के अल्फाज ही सही मुस्लिम और सही बुखारी के मुख्तलिफ हैं। सही बुखारी में हाथ नापे गए हैं लकड़ी के साथ। ये मुस्तदरक की जो हाकम मुस्तदरक लिल हाकम की जो हदीस ये पेश कर रहे हैं, इसमें अल्फाज हैं जनाब के दीवार के साथ नापे उन्होंने हाथ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो तलखीस ज़हाबी की नीचे लिखा हुआ है, ये तो तहकीक और तलखीस की हुई ज़हाबी ने। और दूसरी बात सबर हौसला इत्थे है मैं। तीसरी बात ये है कि मुस्तदरक लिल हाकम के अंदर नीचे लिखा हुआ हदीस के कि अला शर्त मुस्लिम, यानी ये हदीस जो है वो शर्त मुस्लिम के ऊपर बयान की गई है। और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया था। और यूसुफी साहब गल थोड़े मेरे दरमियान नहीं हो रही, अमर नजीर साहब ने जवाब दें यूसुफी साहब। ये 2-3 बार आपसे पूछा ना, बता देना शर्त मुस्लिम का क्या मतलब होता है। जी ना करो ना, शर्त मुस्लिम तुसी दसना मनु पेश मामले को खत्म कर लें, आप भी माजरत कर लें, आपसे गलती हो गई है, जानबूझ के नहीं हुई। राणा साहब तुसी नक नाल कीड़ा कट लो ते $10 तैयार कर लो, दोवे काम तुसां कराने ने। काम करते माजा साहब से पूछते कि शर्त मुस्लिम का मतलब क्या होता है। दस हौसला करें जी, हौसला करें। अब ये इन्होंने जो हदीस पेश की है वो कहते हैं जी ये हदीस जो है मुस्तदरक लिल हकम की है। जो हदीस बुखारी के खिलाफ मुस्तदरक लिल हकम में आएगी वो तो अपने आप ही रगड़ी गई, क्योंकि जिस बात को बुखारी ने पेश ही नहीं किया मुस्तदरक उसको लेकर आ रहे हैं। और बुखारी इनके नज़दीक कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी है, और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो मुस्लिम का आता है। और जिस मुस्लिम की शर्त के ऊपर मुस्तदरक लिल हकम पेश कर रहा है और ज़हाबी की तलखीस पेश कर रहा है, ना कि ये मुस्तदरक ने जो हदीस ली है ये ना तो बुखारी से ली है और ना ही मुस्लिम से ली है। इसका मतलब है ये तलखीस की गई है, मखसूस की गई है। इसका मतलब उसका क्या मतलब होता है? तलखीस का मतलब समीर साहब हौसला करें। ये देखें जी, ये कहते हैं अला शर्त मुस्लिम। मैं कहता हूँ अमर नजीर साहब चैलेंज है आपके लिए मुझे कि सही मुस्लिम में मुझे यही अल्फाज इस्तेमाल कर जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं वो दिखा दें जिस शर्त पर मुस्तदरक जिस हदीस को लेकर आया है। जो सही जो मुस्लिम जिस मुस्तदरक जिस शर्त पर इस हदीस को लेकर आया वो मुस्लिम की शर्त पर लेकर आया। मैंने कहा मुस्लिम से मुझे ये हदीस दिखा दें कि उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। ये कहते हैं जी इब्ने माजा साहब का तकाजा था हमें हदीस दिखाएं, तो हदीस तुसी दिखा दो, जेडी मर्जी दिखा दो, तो उनका फैसला भी तुसी आप ही सुना दो। इनके दलाइल में दम है।
ٹھیک ہے جی سمیر بھائی فیصلہ بھی سمیر بھائی مجھے 10 سیکنڈ دے دیں گے بھائی ماشاءاللہ سمیر بھائی مجھے 10 سیکنڈ دے دیں گے اچھا موقع دیں موقع دیں حوصلہ کر لو نعرہ مجھے 10 سیکنڈ دے دیں موقع دیں ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ $1000 ਵੀ ਦੇਣੇ 100 ਗੰਡਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ 100 ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ واجہ بھائی مجھے 10 سیکنڈ دے دیں پلیز اس کی شرط مسلم کا اچھا، کیا انہیں- ہے بتایا ہم ڈریں گے ਹੁਣ انہوں نے ਤੁਸੀਂ جو مفہوم بتایا وہ کیا بتایا شرط مسلم پہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ انہوں گلاں کر کے جان نہیں چھوٹتی او بھائی جو الفاظ استعمال لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہے نہیں ہے دلائل آپ لوگوں کے میں پاس موجود نہیں ہے معافی منگو بخاری مسلم ਤੁਹਾਡੇ کا انکار کر رہے ہیں آپ لوگ میں دستا ہوں ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਭਾਈ ਕੋਲ سمیر صاحب جزاک اللہ آپ بہت انصاف کرنے سے آپ نے فیصلہ کیا ہے آپ نے کہہ دیا کہ ان کے دلائل اچھا بھائی، کم ہے اچھا بھائی۔ خواجہ صاحب کے لیں جی میرا سنیں بھائی اچھا سن لیں بھائی بات کرنی تھی چلو یہ چلو بھائی، تقاضا کر نذیر رہے صاحب تھے کو بولنے یہ دیتے ہیں۔ کل کی سمیر صاحب مجھے بولنے کل دیں سے ڈی فیم یہاں مجھے سے خواجہ صاحب کو بعد پلیز زبانیاں معذرت پیش کر لیں کرنے کی پلیز کوشش کر رہے ان تھے کو چپ کرائیں ان کو چپ کرائیں میں ان کے علم میں اضافہ کروں آپ کا سوال آ گیا، لے لیے میں نے آپ کی سوال، آپ کی دلائل سمجھ گیا میں، اب نذیر بھائی کو بولنے دیتا ہاں جی ہوں۔ بولے بات کریں۔ آپ کے سب کے سامنے 3 دفعہ پوچھا گیا، یہ ان کے عالم دین ہے، یہ ان کے مربی ہیں، 3 دفعہ پوچھا گیا کہ الا شرط مسلم کا کیا مطلب ہے، مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جواب دیا انہوں نے؟ نہیں دے سکتے، سننا جواب کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مستدرک الآقا میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے نا، ہاں الشرط المسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح واضح طور پر صحیح مسلم میں ہے، اس کا صحیح حوالہ صحیح مسلم میں ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یار کروا لیں پہلے سمیر بھائی ان سے پوچھیں، میں نے یہی بیان کیا سمیر بھائی پوچھ لیں۔ یہ بات ٹھیک ہے پوچھ لیں، یہی بات انہوں نے ماجد صاحب یہی بات آپ نے کہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ان سے پوچھیں کہ ایک منٹ کھا گئے ہو تسی ایک منٹ ماجد صاحب آپ نے یہی بات کہی ہے جو سمیر بھائی سمجھے ہیں؟ یار ہوسٹ کو صحیح سمجھ آئی کہ غلط سمجھ آئی ہے؟ کمال کی بات ہے عامر نذیر صاحب، سمیر صاحب پوچھ کے بتا دیں، پوچھ کے بتا دیں، یا ٹائم نہ ضائع کریں، 10 ہونے لگے ہیں، سونا بھی ہے ہم نے۔ حوصلہ کرو حوصلہ الا شرط مسلم کا جو معنی آپ نے بتایا ہے، جواب معافی مانگ کے سونا پڑے گا عامر نذیر صاحب جواب تو لو جناب یا جلدی معافی مانگ کے سونا پڑے گا عامر نذیر صاحب، ہاں جی عامر نذیر صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں نے پیش کی ہے جو اللہ شرط مسلم کے فہم جو شرط کا صحیح ہے بھائی۔ سمیر بھائی یار ٹائم یار بات پوچھ تو نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ گل دے وچ کی ہون لگا کچھ نہیں ہون لگا ماجا صاحب ہاں نا جو جواب دے دیو یوسفی گدے کے دم پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ ایک منٹ جی، انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ذہبی کی تلخیص کے اوپر، یہ ذہبی کی تلخیص ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی یہ جو حدیث ہے جی وہ کیا ہوتی ہے؟ تلخیص کیا ہوتی ہے؟ تلخیص کیا ہوتی ہے ماجد صاحب؟ وہ حوصلہ کرو، تلخیص کا کیا مطلب ہے؟ اوے حوصلہ تے کر لو، جواب تے لے لینا۔ او بھائی بولو نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سمجھ میں آئے کیا بات کیا ہو رہی ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہے انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے، جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس کے نیچے کچھ نہیں لکھا، یعنی امام بخاری نے وہ ڈائریکٹ لکھی ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ پیش کی ہوئی ہے، امام مسلم نے وہ ڈائریکٹ پیش کی ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ مستدرک نے جو حوالہ دیا ہے وہ الا شرط مسلم پر انہوں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ الا شرط مسلم کا مجھے علم نہیں ہے، حدیث انہوں نے پیش کی ہے جس کے نیچے لکھا ہوا الا شرط مسلم۔ جناب من یہ ہن تسی منو دسنا ہے کہ الا شرط مسلم کیوں لکھا گیا؟ ٹھیک ہو گیا، میں دس دینا نہیں پتا نا۔ شرط مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نذیر بھائی جواب دیں گے۔ میں دے دیتا ہوں یار، ان کو نہیں پتا، میں نے پہلے بھی آپ کو آتے ہی سمیر بھائی کہا تھا ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ الا شرط مسلم کا کیا مطلب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ الا شرط مسلم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح المسلم میں احادیث لی ہیں جن شرائط پر، ان شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہو، وہ شرائط کیا ہوتی ہیں؟ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی احادیث کو ان شرائط پر لیا ہے۔ پہلا یہ کہ سند جو ہے وہ متصل ہو، سند کیا ہو؟ متصل ہو، کٹی ہوئی نہ ہو۔
दूसरा ये है कि उसके सारे रावी आदिल हों। मैंने कहा था ना ये 5 बयान कर देना हदीस के असूल, मैं इनको मान जाऊं, इनको कख पता नहीं है, ये सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं। पहली शर्त ये साबित कर दिया आपने। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। मैं समझाना ਤੁਹਾਨੂੰ हदीस दे अला शर्त मुस्लिम सुनो, और मुझसे सुनो, अला शर्त मुस्लिम का सुनो। अला शर्त मुस्लिम का ये मतलब है कि इमाम मुस्लिम की शर्त पर, इमाम मुस्लिम की शराइत ये हुआ करती थी अहादीस को लेने के लिए, अपनी किताब में सही मुस्लिम में दर्ज करने के लिए उनकी ये शर्त होती थी, पहली कि सनद मुत्तसिल हो, कटी हुई ना हो, रावी सारे आदिल हों, यानी वो बदयानत ना हो, तीसरा ये कि जब्त रखने वाला हो। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ चलूँ ना, माजा साहब जब्त रखने वाले का माना बता दें, अगर ये बता दें मैं इनको मान जाऊं, नहीं बता सकते। जब्त रखने वाला जब्त का माना बताओ भाई इब्न माजा। नहीं जानते, नहीं जानते। एक मिनट हौसला कर लें बेचारा का कोई छोड़ नहीं, इनको इनके हाल पे रहम करें, इनसे $7 सिर्फ लिख सुने। और नहीं पता ना मैंने गल मुकम्मल करन दो, मैं 5 शर्तें भाई जवाब देने दे रहे ना, जवाब नज़ीर साहब ने अभी जब्त रखने वाले का क्या मतलब होता है, चलो दस दो। रावी जो हैं वो मुनकते ना हो, मुत्तसिल हों, इन्होंने ये जनाब शर्त रखी है कि अला शर्त मुस्लिम का मतलब जब्त रखने वाले का क्या मतलब होता है? हौसला हौसला हौसला। लो भाई ला दो जवाब समीर साहब, ये यार जो दिहाड़ी पान दे। मुस्तदरक के जो आपने यहाँ पर हदीस पेश किए, जरा इसके रावी गिने, रावी बताएं कौन कौन से हैं। अभी मैं आपको मुस्लिम और मेरे सवाल का जवाब समीर साहब लेना कि मैं बात मैं बताता हूँ ना जी, अला शर्त मुस्लिम की जो जब्त का जवाब आपने की है वो गलत की है। जब्त रखने वाला क्या होता है? हाँ, जब्त रखने वाला रावी कौन सा? मैंने आपसे कहा था कि असूल हदीस पर गुफ्तगू, अगर ये बंदा ये बता दे मैं इसको $10 माफ करता हूँ, चलो अगर ये बंदा बता दे जब्त रखने वाला रावी कौन होता है, मैं इसको $10 माफ करता हूँ। आप केस हार चुके हो भाई, अगर आप जब्त का मतलब नहीं बताओगे तो आप केस हार चुके हो। इनको कुछ भी नहीं पता, और इनको हदीस का इल्म ही नहीं है यार, नहीं है किसी बात का। सारा इल्म जो है वो आमिर नजीर साहब को पता है। नहीं है पता तो कह दो ना, 1 मिनट में कह दो, तो नहीं पता तो मैं तफसील दस। जब्त का मतलब क्यों नहीं बता रहे हो हमें? मैं कहता हूँ उस तशरीह के मुताबिक मुझे आप समीर भाई के रावी बयान करने में, रावी कौन कौन? समीर साहब इससे या इनसे पूछ लें या मुझे बताने दें जब्त रखने वाला क्या होता है, कौन सा होता है? भाई आप बताएंगे या नहीं, इब्न माजा साहब आप बताएंगे या नहीं कि जब्त का माना क्या होता है? समीर साहब आपको इल्म नहीं है कि ये मौजूद गुफ्तगू नहीं है? चलो नहीं है, इसके पास नहीं है इल्म यार, छोड़ दो इस बेचारे को, माफ कर दो। करो ना जी, मैं बता देता हूँ यार, मैं बता देता हूँ, इसको नहीं पता। समीर साहब ने मैंने सवाल का भाई जवाब तो देना दो, और मैं बता देता हूँ यार, खाम का टाइम जाया कर। मैंने जवाब तो देने दो, मैंने जवाब तो देना दो। अच्छा चलो ठीक है, बता दो समीर साहब मैं बता सकता हूँ, इनकी जो हदीस पेश की गई है वो ना बुखारी से ना मुस्लिम से, दोनों से टैली नहीं हो रही। चलो जी समीर साहब, जब्त का मतलब मैं बता जब्त रखने वाला रावी इनको नहीं पता, मैं बताता हूँ। मैं बता देता हूँ यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, मैं बता देता हूँ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ टाइम इनका खत्म हो गया है। अगली बारी मुनाजरा तुसी करियो, ਤੁਹਾਡੇ को पूछो। सुने भाई मैं बता देता हूँ, सुन ले भाई, बताना नहीं चाहते अगर भाई इब्न समीर साहब मैं बता दूं, एनएमडी मुस्लिम, और नीचे देख लो मैसेज, एक और मिर्जाई नीचे मैसेज लिख रहे हैं, जब्त रखना मतलब होता है मजबूत हाफजा रखने वाला, ये बयान कर दो। इसका ये मतलब होता है कि हदीस को कितने बयान कर दो, महफूज किया कुछ गया। कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आओ मैं आपको बताऊं क्या होता है। लोग बराहीन और दलाइल के रूह से मुखालफिन का मुंह बंद कर देंगे, मुंह बंद करते। लो जी सुनो जी, अला शर्त मुस्लिम सुन लो, तेरा मुंह बंद कर, अला शर्त मुस्लिम सुन लो। समीर भाई सुनना, सुने भाई, सुने भाई, सुने कल भाग गए थे ना अपने माजा साहब। ओ भाई सुन लो भाई वास्ते चुप। अला शर्त मुस्लिम में आदमी भी बोला तो वो नीचे फेंकूंगा। हाँ, जाओ। अला शर्त मुस्लिम का मतलब होता है कि इमाम मुस्लिम की बयान करदा जो शराइत है ना, वो 5 शराइत हैं। पहला ये कि सनद मुत्तसिल हो, मैंने समीर ने ट्रुथ सीकर ने इब्ने माजा से, इब्ने माजा ने साहिल कायलों से, साहिल कायलों ने अफजल वड़ाए, यूसुफी से, यूसुफी ने अठवाल ने राना से, ये होती है मुत्तसिल सनद। अगर बीच में से एक बंदा भी मिसिंग हो तो वो कहते कटी हुई सनद है।
इसकी उससे मुलाकात ही नहीं हो ऊपर वाले, समझे? इसको कहते हैं मुत्तसिल से। एक तो सनद मुत्तसिल हो, दूसरा ये कि उसके सारे रावी आदिल हों, बददियानत ना हो, ईमानदार लोग हों, तीसरा ये कि जब्त रखने वाला, मैंने कहा था अगर जब्त रखने वाला बता दे मैं $1000 माफ करता हूं। जब्त रखने वाला वो होता है जो अल्फाज बयान करते हुए ना कमी करे ना बेशी करे। इब्ने माजा साहब मेरे को ट्यूशन रख लो। जब्त रखने वाला वो होता है रावी जो रवायत की मतन को बयान करते हुए, रवायत के अल्फाज बयान करते हुए उसमें कमी बेशी ना करे, अपने पास से किसी लफ्ज का उसकी ज्यादत ना करे, किसी की कमी ना करे। चौथी शर्त सुन लें, सनद में कोई मख्फी इल्लत ना हो। इमाम मुस्लिम की ये 5 शर्तें हैं। चौथी शर्त क्या है कि सनद में कोई छुपी हुई वजह ना हो। छुपी हुई वजह हो सकती है ना, जिसका नाम पता हो और वो जो रावी हैं सनद के उसके अंदर कोई ऐसी चीज पाई जाती हो। 5वीं और आखिरी शर्त है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की कि वो शाज ना हो, वो हदीस शाज ना हो। ये 5 शर्त। शाज होता है जो आपको आम नहीं मिलता, जो आप कहते हैं मायूब तो नहीं कहना चाहिए, अजनबी चीज, बिल्कुल एक मुख्तलिफ, सबसे हटके। शाज मतलब अकलौता मजहूल इल्लत। हाँ, शाज होता है जो बिल्कुल अकलौती सी हो ना। हाँ, रेयर अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये 5 सुन ले मेरी बात खत्म होने लगी। समीर भाई सुन ले, अच्छा। ये 5 शराइत हैं इमाम मुस्लिम की। इन शर्तों पर इमाम मुस्लिम रावियों से हदीस लेकर अपनी किताब में दर्ज करते थे। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये जो रवायत दर्ज की गई है ना, इसके नीचे उन्होंने लिखा है इमाम ज़हबी ने कि ये इमाम मुस्लिम की शर्त पर है, यानी जिन शराइत पर इमाम मुस्लिम लिया करते थे उन्हीं शराइत पर ये हदीस सही है। यानी रावी सही हैं, इनकी सनद आपस में जुड़ी हुई है, कटी हुई नहीं है। रावी सारे आदिल हैं, इसके सारे रावी क्या हैं? आदिल हैं। और फिर तीसरा यह है कि तमाम रावी जब्त रखने वाले हैं, कमी बेशी करने वाला इनमें से कोई नहीं। चौथा यह कि इसकी सनद में कोई मख्फी इल्लत नहीं है। 5वां यह है कि यह शाज भी नहीं है। उन स्वाद आया ही ना, उन मजा आया ही। कहना जो शर्त मुस्लिम अला शर्त मुस्लिम का या रसूल अल्लाह, इसको कहते हैं अला शर्त मुस्लिम। इनको कुछ भी पता नहीं। अल्लाह आमर भाई हुन जरा पूछो अला शर्ते सही इनका क्या मतलब होता है? पूछना था। ओ क्यों मारना देना बेचारे ना, बेचारे का कोई नहीं पता। करो मारना गरीब दा आमर नजीर साहब ने जो अला शर्त मुस्लिम की, यूसुफी साहब म्यूट कर जो हुन। चलो भाई, अगर इनकी बात कोई बोलेगा ना तो नीचे जाएगा। हाँ जी, सुन ले। टाइम नहीं हमारे पास। टाइम यार मुख्तसर करें भाई, बात खत्म करनी। मैंने आमर नजीर साहब ने जो अला शर्त मुस्लिम की तशरीह पेश की है उसमें इन्होंने ये बात की है कि मुस्तदरक लिल हाकिम जो हदीस लेकर आए हैं वो अला शर्त मुस्लिम पर लेकर आए हैं, और अला शर्त मुस्लिम की इन्होंने ये तशरीह बयान की है कि वो रावी जो हाफजा मजबूत रखता हो, नंबर 1 हैं। नंबर 2 मैं तो लफ्ज ही नहीं बोलिया है, जो खुदा दा नाम मैं तो लफ्ज ही नहीं बोलिया। मजबूत हाफिज़ तो मैं लफ्ज ही नहीं बोलिया। मेरी रिकॉर्डिंग और यूसुफी साहब म्यूट करो यार, जवाब तो दे लेंदे हो जरा। समीर भाई ये अल्फाज आपने मेरे मुंह से सुने हैं? मैं थोड़ी गल्लां नोट कीतियां ने, मैं बोलिया नहीं। आमर नजीर साहब मजबूत हाफिज़े वाले नहीं, एक मिनट ठहरे। मजबूत हाफिज़े वाले लफ्ज आपने मेरे मुंह से सुने हैं? तुसी गल कीती है पहले? एक मिनट समीर भाई, आपने सुने हैं मजबूत हाफिज़ा के अल्फाज? चलो जी, तुसी एक छड़ दो जी। मजबूत हाफिज़े वाले तुसी नहीं अल्फाज इस्तेमाल कीते, छड़ दे यार। वो यूसुफी को ऊपर ले लें आप, मैं उनको कहता खामोश नहीं। यूसुफी को मैंने बोला था कि बीच में मत बोलो। अच्छा, मैं उनको कहूंगा, अब नहीं बोलूंगा। आमर नजीर साहब, यही बात है कि जब आप कल हदीस बयान करते थे तो आप कहते थे कि नहीं जी असी पेश कर दी है तो तुहानू 100 यूरो 1000 तुसी $1000 लेना है। इन्होंने जनाब जो ये बात बयान की है अला शर्त मुस्लिम के, वो कहते हैं जी ऐसे रावी जो अपने अल्फाज बयान ना करे, जो ज्यादा अल्फाज बयान ना करे, यानी अपने अल्फाज उसके अंदर ना डाले, उसको इन्होंने कहा है कि जनाब अला शर्त मुस्लिम की ये इन्होंने तशरीह बयान की है। और इन्होंने कहा आप क्या तशरीह करेंगे? इसलिए मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर अला शर्त मुस्लिम कहा है
کہ مسلم کے اندر جتنے راوی موجود ہیں وہ سب کے سب ان کے نزدیک مضبوط ہیں، وہ متصل ہیں، وہ ان کی جو حدیثیں ہیں وہ ٹکراتی نہیں ہیں، ان کے الفاظ دوسروں سے ٹکرا نہیں رہے اور وہ زائد الفاظ نہیں بیان کر رہے، اسی لیے صحیح مسلم میں وہ بات موجود ہے۔ وہاں سے یہ لے کر مستدرک للحاکم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ علی شرط مسلم پر ہے۔ دیکھیں جی، اگر یہ بات ہوتی کہ یہ جو علی شرط مسلم کے اوپر انہوں نے تشریح بیان کی ہے تو سب سے زیادہ بات جو ہے تشریح طلب جو بات ہے وہ مسلم خود بیان کرتے، اس حدیث کے اندر مفسر اور تفسیر اس حدیث کی خود بیان کرتے، یہ نہیں جی مسلم کیا کہتے ہیں جناب، اور زائد الفاظ کون بیان کر رہے ہیں؟ مستدرک للحاکم۔ یہ جی صحیح مسلم حدیث نمبر ہے جی 2452۔ یہ سب نے علی شرط مسلم کی جو تشریح عامر نذیر صاحب سے سنی ہے کہ زائد الفاظ نہیں بیان کرتے، یہاں پر سب کے سب راوی جو انہوں نے ابھی بیان کی ہے صحیح ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اس کے راویوں میں جناب محمود ابن غیلان، ابو احمد حدثنا الفضل ابن موسیٰ السنائی، اخبرنا طلحۃ ابن یحییٰ بن طلحۃ عن عائشہ بنت طلحۃ عن عائشہ ام المومنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کننا لحاکن بی اطوال کننا یدن قالت فکننا یتطاولنا ایتہن اطول یدن قالت فکانت اطولنا یدن زینب لأنہا کانت تعمل بیدہا وتصدق۔ جناب من سب سے زیادہ جو ہے جو علی شرط مسلم پر جس کو مستدرک نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر زائد الفاظ ہیں، جس کے اندر جناب دیوار کے ساتھ ہاتھ ناپنے کے الفاظ ہیں، جہاں پر وفات کے الفاظ ہیں، یہاں پر صحیح مسلم نے تو اس کو پیش ہی نہیں کیا، حالانکہ مستدرک جو ہے اس کو علی شرط مسلم پر پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے راویوں نے کیا زیادہ بات کی ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں نا عامر بھائی میں نا صرف 2 منٹ سمیر بھائی نال گل کرنی ہے، اگر مینوں اجازت دیو سمیر بھائی یار کوئکلی کرو، ٹائم میرے کو تھوڑا بات ختم۔ ہاں سمیر بھائی آپ نا وہ جب وہ آڈیو سنو گے نا، آپ جب وہ آڈیو سنو گے نا، آپ اس میں ایک چیز دیکھیں گے کہ جب ضیاء بھائی نے ایک حدیث پیش کی ہے نا تو ابن ماجہ صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جو ابھی آپ کی باری نہیں ہے، ایک منٹ رک جائیں یار، ایک منٹ رک جائیں، اتنی لمبی بات چیت کا فائدہ تو ہے جی، بات کریں کیا؟ اچھا ایک منٹ رک جائیں یار، ابن ماجہ صاحب رک جائیں۔ او بھائی خدا کے لیے ابن ماجہ صاحب کو بولنے دے۔ جی سمیر بھائی آپ جب وہ آڈیو سنیں گے نا تو جب ضیاء بھائی نے حدیث پیش کی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث جو ضیاء بھائی نے پیش کی ہے اس میں مجھے وفات کا لفظ دکھا دو، ٹھیک ہے، اس جو ضیاء بھائی نے پیش کی تھی وہ یہ مستدرک للحاکم کی تھی۔ اس سے بعد ایک منٹ رک جائیں یار ماجہ صاحب، میں آپ چھوٹی بات کریں نجف، خام خواہ بات کو لمبا ہیلو یار، اچھا چلو یار بات مجھے کرنے دو، وہ ماجہ صاحب کی بات کا جواب دینے دو۔ وہ ایک اور انہوں نے، اچھا چلو چھوٹو اٹوال صاحب میں انہوں چپ کرے، تسی چپ کرو پلیز۔ ایک اور بچپنا ابن ماجہ صاحب، میری تو گل ہی نہیں پوری ہوئی، عامر نذیر صاحب تسی بچپنے تے آئے ہو، او چھڑ دو نا، تھوڑی گل سن لی، من سمجھ آ گئی، نہیں مجھے جواب دیو نا تسی۔ ہاں میں بتانے لگا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، میں وہی جواب دینے لگا ہوں۔ اس میں الفاظ وفات والے، ہاں میں بتاتا ہوں، او بھائی میں بتاتا ہوں، آپ حوصلہ تو کریں نا، اس میں دیوار والے الفاظ کیوں نہیں استعمال ہوئے؟ او میں بتاتا ہوں بھائی، بتاتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک منٹ جی، میری گل میں یہ پوری ہو لوں دے عامر نذیر صاحب، تسی بعد جو گل کرے ہو یار، بات آپ کی مکمل ہو گئی ہے نا۔ پکڑا گیا ہے، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بخاری پرچی ہے، یہ بخاری کو پرچی مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ بخاری جو ہے وہ قرآن کریم کے بعد اصح الکتب ہے،
असहुल कुतब है, वो तो कहना ही नहीं आता आपको। ठीक है ना, नहीं मैनू कहना आंदा जनाब ना होए, असहुल, जुबान दी असहुल, लुकमत मेरे को है, सिखो, ठीक है ना, मेरे को ट्यूशन रखो। असहुल सारी किताब गल बाद तुहाडे- किताब अल्लाह। सारी गल जनाब तुहाडे को सीखी है। अच्छा मैंने हुण गल ते करन दो ना, अब माजा साहब टाइम ना जाया कर प्लीज। ते मुस्लिम ही पर्ची है नहीं इस तरह दे लफ्ज, इस तरह दे लफ्ज ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, शर्ते मुस्लिम तुहाडी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ शेखैन दियां, मेरी गल सुनो, शेखैन दियां हदीसां दे बारे से जो लफ्ज कदे भी नहीं कि पर्ची पुर्ची नहीं सी वो तो क्या है, तुहाडी रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ मुझे बात उर्दू में खत्म करने दें माजा साहब। पर्चियां ले आए हुन माजा साहब नहीं हम नहीं कहते बुखारी उर्दू। सुन ले जी मैंने असल हदीसें दिखा दी हैं। हाँ ठीक है दिखा बुखारी दिया, से बात भी तो और मुझे मुस्लिम करने से दें। भी। और यार आपने ठीक एक है ना? इतराज किया, मुझे उसका जवाब देने दें। म्यूट कर लें और कैमरा बंद कर लें। समीर भाई इन्होंने जो इतराज किया, इन्होंने ये कहा है कि आमर नज़ीर कहता है कि अला शर्त मुस्लिम का मतलब ये होता है। मैं इन लोगों के लिए बयान कर रहा हूँ जो 150 बंदा नीचे बैठा है, दाएं बाएं बैठा हो ना, वो कह रहे हैं कि अला शर्त मुस्लिम का ये मतलब था कि ये रावी जो आदल भी हो, जाबत भी हो, सनद भी मुत्तसिल हो, सनद में कोई मख्फी इल्लत भी ना हो और शाज भी ना हो, ये पांचों बातें हों। और जाबत का आमर ने मानी ये बयान किया था कि वो मतन में या अल्फाज में कहा था कि ज्यादा अल्फाज हाँ कमी बेशी ना करे। हाँ जाबत का ज्यादा अल्फाज बयान ना करे। और बयान और लिखा हुआ है। और भाई वही बात करने लगा हूँ, और वही बात करने लगा हूँ। ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल। हाँ सुने तो सही ना, और सुने तो सही ना। आप म्यूट तो लगाए, हौसला तो करें, मैं बयान करने लगा हूँ। मैंने यही मानी बयान किया कि जब्त रखने वाला या जाबत, रावी का जाबत होना यह है कि वो जब्त रखने वाला है, यानी वो कमी बेशी नहीं करता लफ्जों में। तो कहते हैं कि जो मुस्लिम में हदीस आई है गलत मतलब है, ये गलत मतलब है, मैं बोलता हूँ गलत मतलब। यार इनको चुप कराओ यार, चुप कर दोगे नहीं करना। एक बोलता है फिर दूसरे को बात याद आ जाती है। इस बार कोई बोला ना तो नीचे फेंकूंगा और दोबारा ऊपर भी नहीं लूंगा, ठीक है? अच्छा दूसरी बात यह है कि इसको हमने 10:30 से पहले खत्म करना है। जमीर भाई कल भी मैं रात को नहीं सोया, 12 बजे सोया हूँ। ये 15-20 मिनट में 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा। अगर माजा साहब को कोई बात और इतराज हो तो वो कर दें, और उसके बाद वो $1000 दे दें प्लीज। सुने, बात यह है कि मैंने ये कहा है कि एक तो सनद मुत्सिल है, दूसरा ये है कि रावी सारे इसके आदिल हैं। अब्दुल्ला बिन इसहाक बिन इब्राहिम अल खरासानी ये, और इसी तरह से इब्राहिम बिन अल हैसम ये, और इसी तरह से इब्राहिम बिन अबी उवैस अल मदनी, और इसी तरह से याहिया बिन सईद, इसी तरह से अमरा और आयशा रजी अल्लाह ताला, वो तो वैसे ही साहबिया भी हैं, नबी पाक की बीवी भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी हैं, वो तो है ही, आदल भी और जाबत भी और मुनसिफुल मजाज। अच्छा वो कहते हैं कि इन्होंने लफ्जों में कमी बेशी क्यों, मुस्लिम की हदीस में ये लफ्ज नहीं मिलते, यहाँ लफ्ज क्यों मिलते हैं? असल चीज ये है कि आपने जाबत के मानी को सही समझा नहीं है। जाबत का मतलब ये है कि वो लफ्जों में कमी बेशी ना करने वाले हों। ये जो सनद है ना, मुस्तदरक लिल हाकिम की सनद है, इसके रावी वो वाले रावी हैं ही नहीं। आपने देखी नहीं गौर से सनद, ये सनद और है वो सनद और। ये सारे रावी जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, अब्दुल्ला बिन इसहाक, इब्राहिम अल खरासानी और इब्राहिम बिन अल हैसम, ये सारे रावी आदिल भी हैं, जाबत भी हैं, इनके बीच में सनद मुत्तसिल भी है और इसमें कोई शाज भी नहीं है। और चौथा ये है कि इसमें कोई मख्फी इल्लत भी नहीं है। पांचवा ये है। तो ये पांचों शर्तें इस हदीस में पाई जाती हैं। सुन लें इमाम मुस्लिम की शर्त, इमाम मुस्लिम सुन लेना इमाम मुस्लिम ने जो शर्त रखी है, उसी शर्त पर इन तमाम रावियों का आदल होना, जाबत होना, इसी तरह से सनद का मुत्तसिल होना, सनद में कोई मख्फी इल्लत ना होना, शाज ना होना, ये पांचों चीजें इस हदीस में परख कर इसको अला शर्त मुस्लिम करार दिया गया है। ठीक है, समझ आ गई बात कि नहीं आई बात? वो सनद ही और है, ये समझ, इन रावियों ने इन्हीं लफ्जों से बयान किया। बड़ी बात समझ आ गई। आमर नजीर साहब म्यूट करने जवाब ले लें इस बात का। हाँ जी, इन्होंने देखें अब ये बात जो है वो झूठ बोलते हैं, बात को फिराते हैं। इन्होंने एक बात ये कही थी कि जो ज्यादा अल्फाज बयान ना करे, इन्होंने शर्त मुस्लिम की तशरीह में ये बात कही है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा जी शर्त मुस्लिम का मतलब है कि वो रावी जो ज्यादा बात ना करे, अल्फाज ज्यादा ना इस्तेमाल करे। जनाब मन, ये बात अबू हजरत जो है मुस्लिम को नहीं इल्म थी। ये जो रावी जो हैं जो आप बयान कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन इसहाक, याहया बिन सईद, यहाँ पर याहया बिन सईद नहीं लिखा, यहाँ पर याहया बिन तलहा लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है।
دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم کے الفاظ ہیں وہ بڑے مختصر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر راوی بیان کیے گئے ہیں وہ حضرت جو امام مسلم ہیں ان کے نزدیک وہ مستند نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ مستند تھے، کیونکہ امام مسلم اس کو خود اپنی کتاب میں لے کے آئے ہیں، اور یہی میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور مستدرک للحاکم کے اندر جو بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے اس میں میں نے آپ کو 3 مقام دکھائے تھے جہاں پر زائد الفاظ ہیں، اور انہوں نے خود ہی بیان کیا ابھی کہ علی شرط مسلم کی تشریح یہ ہے کہ جو زیادہ الفاظ زائد الفاظ استعمال نہ کرے، جو زائد بات نہ بیان کرے. نہ بخاری میں یہ بات موجود ہے، نہ مسلم میں یہ بات موجود ہے، اور جناب مستدرک لے کر آ رہے ہیں علی شرط مسلم پر، جس کی تشریح ابھی عامر نذیر صاحب ٹھوک بجا کے کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ اپنی بات میں بات بار بار بیان کی ہے کہ زیادہ الفاظ بیان نہ کرے. انہوں نے راویوں کی تشریح میں یہ بات بیان کی ہے. جناب نہ مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں وفات کے، اور نہ دیوار کے ساتھ ہاتھ نہ اپنے مسلم کی حدیث کا نمبر بتا دیں ذرا. بخاری میں موجود ہیں. میں کیا حدیث دا نمبر